Pula sabke salam chanai dia se aji bhi apni kan ke ekta khobor loi ani dia se etu do hole do job card laka opor de 2025-26 financial year laka do hole paisa do paisa na nai aro etu payment to release hoise na nai etu la opor de aro etu do hole 2025-26 laka financial year de do hole kiman increase hoikena ase etu payment laka wages laka paisa do etu wages do 4 sal tak do hole 2024-25 laka do hole 234 thakishe holebi itubar financial year 2025-26 laka hoile kiman increase hoigena ase kiman paisa kiman babola ase itu la opore ami itu short par video banana ase iglo sabo first day mohan dole wages to kiman babole ase itu la opore sabo karne yate google de job card koina type korbo ena type korna search korbo ina search kora bishide niche de panchayat koina enaka interface dekai dibo etu dole process to same ase etu karne yate mohan panchayat ke click korbo panchayat ke click kora bishide next page to ena khulibo yate bi panchayat koina amakhan dikhibo pare ase aru niche de duita option ase data entry dole officially takan login korina etu credential bra takan sabo pare holebi common portal dole mohan etu sabo karne generate reports ke click korbo generate reports ke click kora bishide enaka interface dekhai dibo yate dole all india laga state to dekhai dibo aru yate kundu wala state ke apni sabo mon jai yate ekta state to choose korbo ena korna sabole ase etu karne moi yate ekta state choose kore ase ekta state choose kora bishide reports kona ena interface dekhai dibo yate dole state dekhai dibo aru financial year dole 2025-26 etu choose korla ase etu ke click korna aru niche de district ekta district etu choose korbo aru block ekta block choose korbo aru panchayat to kwanishina apni kundu wala busti de belongs ase etu yate ekta busti nichu busti choose korbo ena korna proceed button ke click korbo proceed button ke click kora bishide next interface ena dekhai dibo yate dole option bishi thakibo R1 job card registration kona amakhan dikhibo pare ase aru niche de serial number 3 job card employment register etu ke click korbo etu ke click kora bishide next page to ena khulibo yate dole job card employment register koina serial number job card number name koina enaka interface dekhai dibo holebi yate dole blue bra highlight kurna thaka dole apni laga job card number ase aro next dole name ase etu karne apni khan ke etu blur kurna dekhai dia ase kile kole etu security purpose karne etu karne nichula naam jaga de job card kundu ase etu ke click kola ase etu karne detail aro payment sabo karne etu blue highlight kurna thaka etu ke click korbo etu ke click kora bishide next interface ena dekhai dibo yate dole apni laga detail to sob yate dekhai dibo job card number apni la naam address aro family id etu one sob to yate detail bra apni dikhibo paribo aro niche de name of applicant apni laga naam thakibo aro gender thakibo aro age thakibo aro etu bishide kundu wala bank account de tpd link ase yate show korbo yate dole ekjon beneficiary laga dole Nagaland state cooperative etu dikhibo pare ase etu karne alag alag bank yate show korbo nichu tpd kota link ase etu sabte yate show korbo aro niche de saise kole do yate dole sub total financial year 2025-26 laga do yate dikhibo pare ase yate dole financial year 24-25 to khatam hoi jase eta do april bra dole 25-26 laga financial year do amakhan dikhibo pare ase etu la payment do kiman paise aro kiman days laga ase etu aman ikilo sabo 7 days laga do amakhan dikhibo pare ase financial year 24-25 laga do le 7 days laga do 234 into 7 days kole do 1638 inaka pai holibi financial year 2025-26 laga do le 7 days logo de 1687 inaka bobo kile kole tade 241 into 7 inega amakhan dikhibo pare ase tate dole 7 rupees to increase wado amakhan dikhibo pare ase itu financial year 2025-26 te dole 241 into 7 kole do 1687 inega ola itu karne kiman increase hose amakhan saise kole do yate rupees 7 inega increase wado dikhibo pare ase itu dole achi to financial year 2025-26 laga payment dole thwa nai
কোনবা তো হতা বাজি কৰি থাকে কিতিয়া বলে আছে কিমান পাবলে আছে এটো wages to 25 26 to কিমান উঠিকিনা আছে না পৰনাই পাব এনেকা হতা বাজি কৰি থাকা কাৰণে পানালা আছে এটো কাৰণে 2025 26 লাগাত হলে rupees 7 to increase হৈ গনা আছে পইচা তো এটো wages to হাজিৰা তো যোৱাসাল তো 234 থাকিছে হলিবি এটো পাৰ্ট হলে 241 ইনা দেখিব পাৰিছে এটো কাৰণে অলপ দিন ৰখি থাকিবি তাতে তো আপনি খান work কাম কৰিছে কলে তো তাতে ডিমান্ড কৰা হিচাপতে পইচা বি পাব কইনা আপনি খান এটো বি কৈ দিয়া আছে আৰু এটো তো হলে পইচা তো তেজ হিচাপতে পাব আপনি খান পুষ্টি তে ডিস্ট্ৰিক্ট তে নহলেবা আপনি খালা ব্লক তে 4 days কৰিছে কলে 4 days হিচাপ পাব 5 days কলে 5 days আৰু 10 days আছে কলে তো 10 days হিচাপতে পাই যাব এটো কাৰণে কোনবা বেনিফিচিয়াৰি কান ব্ৰাদো এটো খান পুষ্টি তে তো 5 days লাगा 3 days লাगा হলে 10 days লাगा পাইছে না কৈ থাকে এটো তো হলে আপনি কাম কৰা হিচাপতে work ডিমান্ড হিচাপতে পইচা তো পাব কিমান কাম কৰে ইমান দে পইচা তো পাবলে আছে এটো কাৰণে আলাগ আলাগ তে পাব হলিবি সাল দে তো 100 days হি থাকে হলিবি কাম কৰা হিচাপতে এটো work ডিমান্ড কৰা হিচাপতে এটো পেমেন্ট তো পাব কইনা আপনি খান কে এটো বি কৈ দিয়া যে এটো তো হলে কিতিয়া পৰা এফেক্ট হৈছে এটো পইচা দিয়া দো আৰু ইনক্ৰিজ হোৱা দো আমাখান নেক্সট ডে চাব ইয়াতে তো হলে আমাখান এনা দেখিব পাৰি আছে পইচা তো হলে 241 এটো তো হলে financial year 2025 26 day MG Nerga worker khan lode financial year 2025 26 day rupees 241 do hole wages to pabo koina amakhan yate dikho pare ase etu do hole April 30 day effect kora laga do amakhan yate dikho pare ase aro etia do etu hisab de etu April pra do hole etu effect korole amakhan yate dikho pare ase etu karne 234 pa taka do 241 pabo yate takan brat dia hisab de aro yate dikhai hisab de koina apni khan ge etu bi koi dia ase yate bi amakhan dikhibo pare ase ki points to le increase howa do apni khan ge etu dikhai dia ase 2025 26 te MG Nerga laga do le revise korina financial year 2025 26 te do le 241 pabole amakhan revise kora do yate dikhibo pare ase aro Nagaland wages to amakhan yate dikhibo pare ase ki rupees 241 etu bi amakhan dikhibo pare ase aro chua sal laga compare koise koile do etu sal do le 6% to increase howa do amakhan dikhibo pare ase etu do le kitia pra implement hobo kole do etu do le effect from April 1 2025 pra effect hobo kona amakhan yate dikhibo pare ase etu karne apni khan yate screen de phal par sai lobi financial year 2025 26 to dollar rupees 7 to increase howa amakhan yate dikhibo pare ase all total 241 actual beneficiary wages to ina pabo kona amakhan yate dikhibo pare ase kona etu bi apni khan ke koi dia ase 241 do 25-26 financial year de pabo karne beneficiary mokhan do aka kori thakibo aro roki thakibo koina apni khan ke etu bi koi dia ase aji apni khan ke etu bi to bana dole koanishina poisa do wages to audition nai aro pornai pabo na kineka ase eneka aro etu pabole laga to kineka ase aro kiman days pabo eneka hota baji kori thaka karne work demand kora hisapte poisa to pabo days kiman korise etu hisapte pabo aro poisa to le 241 to increase howa to amount dikhibo pare ase etu karne apni khan ge etu example to ina pabole laga ase koina apni khan ge etu short pra banai dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aro next video de log korbo aji karne money for more updates sai thakibi tanakate